May adlaw sa tanan. So karong adlaw nata diri sa may Malaunay. So naata mismo sa Purok no sa Lantikon. So nata diri no along sa ilang barangay road. Unya nikuha ta diri no kay atong kwaon ang sa likod nato Rock Mountains ning nasa likod. Nya to ipakita no diri nga part even sa taas no. Kay mura siyang tuwan kanang natas Rock Mountains nya mga kahoy ang nasa kilid no. Sige ipakita. Okay? Unya kuan kanang kilid sa may mga bato no. Daghan kay klase-klase sa mga ferns no nga naa makita nato. Nya naay mga dili pa kay dagko nga mga kahoy no nga kanang mga nagtubo pod. So kani nga kuan kani nga mountain diri na makita nato